Mon cœur t'adore, oh Dieu puissant, il n'est qu'un maître. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Sors au nom de Jésus. Vous allez inspirer. Vous allez inspirer. Travaillez au nom de Jésus. La libérer au piment. Voilà, c'est et sort. Yes. Sans complication. C'est et sort. Sans complication. Yeah. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeah. Yes. Yangwana. Bima. Sors. Regarde. Yes. Sois position. Au nom de Jésus. Ibabo shalabaya tegene. Yegato baskali yaba. Yes, changer. Yes. Je donne travail. Oui. Continue. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Ebana, ipaposha para. Paya. Ekarabosha la baya. Matos. Ecos. Parade. Sosa paya teke. Push in the name of Jesus. Il guérit le malade, il ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, des prodiges. Dieu va faire. For you are great. Dose unique à Faith International Mission. C'est 31 août. Oh, Rabayata Karamande Riababo. Bisika mutu akosambela zali. Nzambe yako yanola pe azali. Spécial, maintenant ou jamais, dose unique. C'est dimanche 31 août. Yabayanta Karamande. Fire, power, worship, praise, surnaturel, signes et prodiges, miracle, explosion de la parole. La délivrance, na ba prière ya lokito, na film 6 avenue Vista, numéro 6, quartier Matonge, na commune ya Kalamu. Te ya mbaloyo, loba Yesu akufa pe asekwate. Soit likambo wana, to Yesu. Soit maladi wana, to Yesu. Soit balie ya famille, na bandoki ya famille, to Yesu. Na se ya mokambami. Ya molimo mosantu liboso ya temple de signes et prodiges, les révérends Dayo Samuel l'homme de sa marche spécial, maintenant ou jamais, dose unique. What can we say once again this morning, Lord? No one can perform these things if God is not with him.
moto moko tiako okosala bikamusi oyo. No one can perform this miracle, this place. Moto te. No one, no one. Yango tozongisi lokumu nyonso epai na yo. That's why we bring back all the glory unto you. Yo oyo obongwani te. You who has not changed. Yo oyo obongwa na kate. You who does not change. Me obongwa na kanyonso. But you change everything. Tokubambeli. We bow before you. Yo oyo simbi moi sansinga likolo. You who sustain the sun without Otelemisi mapata ezokoela likolo na bisote. and you make the cloud to stand without falling upon Opesi us. limitation na ebali po esopela likolo na bisote. And you command the limitation onto the ocean so that it cannot overflow. We bow before you. Yo oyo bibisi pole kowuta na kati ya molili. You the one who brought light from darkness. Tokumbambeli. We bow before you. Merci 1 million de fois. Thank you a million times, Lord. Merci pour la nyonso ozosala. Thank you for all that you are doing. Merci pour ete ozo confirmer commission oyo mukolo nyonso. Thank you because you are confirming this commission every single day. Zwa lokumu nyonso. Receive all the glory. Zwa lokumu nyonso tata. Receive all the glory, Lord. Kowuta na se ya mutema. From the depth of our heart, Tolobi matondo merci 1 million de fois. we say thank you a million times. Merci pour toutes ces choses étranges. Thank you, Lord, for all these strange things, occurrences. Merci parce que oza zambe oyo okokisaka elaka. Thank you because you are the God who keep your covenant. Foi encore ce matin. Once again this morning, Lord, Ta présence. your presence. We need your presence. Quoi qu'il arrive. Come what may, Quoi qu'il arrive. do not take out your presence. Come what may, come what may, do not take out your presence. Do not. Quoi qu'il arrive. Come what may, Lord. Ni par la force, ni par ma puissance. Not by might, not by my power. Jésus. I vow, I vow to give you back all the glory. It is a covenant. It is a covenant. To bring back all the glory unto you. Be it in the secret, be it publicly. Thank you, Lord. Et ce matin encore, And this morning once again, Lord, merci d'avance. thank you in advance. Merci. Thank you. Merci d'avance. Thank you in advance, Lord. Parce que vous êtes fidèle. Because you are the faithful God. Merci d'avance. Thank you in advance. We can sit down. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, ô Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, soit glorifié, car tu es ma sainteté.
puissant. Nul n'est comme toi. Acclamons les voix, ma sombro di alabayado. E mamo, Hallelujah, ma sombro di alabayado. E gralo mandala bayado. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Choir, God bless you. May we see it. Chorale, merci beaucoup, Bokoki Kofanda. They shows a throne. Strange things. Dis après moi des choses étranges. Repeat after me. Strange things. Ayokio malamu te. Strange Soko things. lingo vivre ngo penza kanga ngo makasi. If you want to shout loudly. Ekosale mapena vina. That shall come in your life too. Ekosale mapena vina yo. It shall happen in your life too. Komona Yesu In the Masiya. name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Même soki. Even though Confirmish. you are blind, Me ondana matoi. but you have ears to hear, Ozo yoka. you are hearing. Que Zambe azo confirmer commission oyo. That God is confirming Selon mandat ya commission oyo. this commission according to its mandate, Mandat ya surnaturel. the mandate of the supernatural. Azo confirmer ango mukolo nyonso. God is confirming Oye, it each and every single day. Why? Ezapo elobela yo. It is for it to speak unto you, Elongola na mutu na esprit na yo tembe nyonso. so that it may remove from your mind every doubt. Alobi, je confirme mes paroles avec des signes et des prodiges. He said, I confirm my words with signs and wonders. Appel nyonso Every calling, ya mutu Zambe atindi. or whosoever God sends, Okomona ngo azo confirmer ango kaka pona kote ya bino. you will see God confirming it just to teach you, Pona kosunga kondima na yo. to help sustain your faith. Le Seigneur est là. Yes, Mais mutu na mutu each and every one akolokota mbisi lolenge will pick Amigi. from the ocean whatsoever he needs according to his. le surnaturel est ici. The supernatural is here. Mais mutu na mutu But each and every one akolokota lolenge andimi. will pick up according as his will. Ces côtés-là, ces sujets-là, on ne peut pas commencer à discuter sur ça. Evandi. Oh yes, we cannot keep on arguing about that. It is settled. Omoni mukolo papa mukolo mobimbazo lela. You can see a big man like this weeping, Ça c'est des choses. meaning that these are peculiar things, strange things. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et na lobakango pour vivre des choses. And are you to say it that will encounter strange things? Okomi na pharmacie wana mutu azate. Balubi biso toyebi mutu wana wate. He went back Asala kawa. to check and to meet that person that C'est we quoi do ça? not know here. What is it? Des It is choses supernatural. étranges. Les surnaturels. This is the supernatural. Nabandi ko insister vendredi ici. I've been keeping on focusing last Nalobi Friday. anko ke eza. I said that it is there. Hein? Eza malade moko sexuellement. It Ça, c'est is daté. Mais ça, a maladie sexually sexuellement transmissible. transmissible disease. Et mais ndenge toza zambe na ngai alongoli yango. And I said, my God has taken it out. Des choses étranges. These are strange things. Yoka, Listen. na saison oyo ya non limitation. In this season of no Eloko limitation, moko te ko limite yo. nothing shall limit you. Na kombo na Yesu. Amen.
Na kombo na Yesu. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Na lobi eloko mokote ekolimite yo. I say no Au to nom de Jésus. Jésus. In the name of Jesus. Na tongo alelo. This morning, Batu moko bazokota na range ya source tron. people will Oso experimente chose et tranche na vida. You're going to Na encounter kombo na strength Yesu. in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, When you come out to the church, fungula mutema na yo. open your heart. Alléluia. Amen. Fungula nini? Whenever you come to church, open your heart. Yeba ke Zambe aza au milieu de nous. Please know that God is in our midst. Alléluia. Amen. Sache-toi que toute parole prophétique Please acknowledge that every prophetic declaration, Zambe azo veiller likolo nango ekokisama. God is watching over it to perform it. Mais pas à tout le monde, mais à tous ceux qui croient. Not to everybody, only unto those who believe. Alléluia. Amen. Na tongo alelo This morning, na briser force nyonso. I break every wicked Oyo force ebandi ko limiter vie na yo, which was limiting your destinée life, na yo, your destiny. ekoisami au nom de It Jésus. is pulled down in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Toyakaki mateya na biso sur l'implication des hommes par Dieu dans l'accomplissement de la prédestination. We heard our teaching on the topic dealing with the implication of men by God in the fulfillment of predestination. Écoute-moi ce matin. Listen on to me Je this répète morning. encore. I'm repeating once again. Notre vie, Our life, notre destinée, our destiny, ici-bas, here on earth, c'est déjà vu. it is already seen, established. Alléluia. Amen. C'est déjà comment? It is already seen, C'est déjà already comment? established. Même il y a un livre que Nazanango Papa Mbakire ce qui a rappelé à un moment Natindae Papa Mbakire. C'est quelques années. Oh Tobengi les codes bibliques, the Bible code. There is a book, Papa Mubakir can remember, which is named Nazana the Code Gomi Bale. Biblique. I have two of them. Derrière la parole que nous lisons, Genèse jusqu'à Deutéronome, il y a des messages codés. Under the word we are reading from Genesis to Revelation, there are codes. Ça c'est dans Messages. langue originale. In the original language. Et bah tu vas découvrir encore, bah parler encore. And the people who discover it are hidden. Alors, naza, moi naza mette na sambe la kate mais avec cette découverte, n'andimi que il est un Dieu là, invisible, un Dieu, il est un vrai Dieu qui connaît des choses qui vont s'arriver 2000 ans avant. And he said, I am a hidden. I do not know God. But there is a God who knows the things that will befall you, will happen unto you 2,000 years later. He knows them in advance. Alors, bisoki osangisi Genèse, tina Deutéronome, olongoli point d'altération, olongoli virgule, olongoli point, osangisi yoso ekomi un mot. Abisoki obeti kombo ya nseto, obeti yango. Ekolakisa yo date de naissance na yo, makambo nyonso okosala na mokili oyo ti mukolo okokufa. He said, if you remove all punctuation mark, you remove the commas, the semicolon, the period from Genesis up to Deuteronomy, and then you put, for instance, the name of Seattle, it will just bring you up. All the identity of Seattle Dans is langue there originale, in the langue original hébraïque. language, in Hebrews. All detail of Ba his life. prouver encore ba mathématicien, ba informatique, ba kosi yango na laptop, ba sangisi.
babani kobeta bakombo ya batu populaire neti Hitler eglobi mukolo akobotama makambo akosala ti akokufa babeti bakombo ya batu oyo bayebani na mokili epesi exact. And all these engineers, when they put it into internet, they put ask the name, for instance, of popular man. Et troublé Nangai. All the life. Qu'est-ce que je suis en train de dire? What am I saying? Your life. C'est déjà vu. It is already seen. Even though you cannot see it, there is somebody else. Biso is a film. Our life is a movie. Salama. Which is already done. Alléluia. Amen. Mukolozo landa film. Ate zabala leboso mukolo wana te basali film wana basi basalaki yango e badalitina suka. The day you are watching a movie, it is not the day that movie has been made. It has been already done a long time ago. La prédestination. This is predestination. Alléluia. Amen. Tumonaki exemple. And we saw the example. Ya Joseph. Of Joseph. Alléluia. Amen. His life was a example ya Jeremy. And then we saw the example of Jeremiah. His life was already predestined. Vina biso isiba is a film. Our life here on earth is a movie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 11 septembre wana. Is like nakacha livre wana ta unatangi. September the 11th was in that Bible code. Mutu a découvrir encore. The one who discovered it akeiko vanda went and sit down na hotel en face which was opposite ya immeuble jumelé wana of the Twine Tower oye koyaki which collapsed. Alvina natala soki eloko izaya solo. I want to see if the things in the Bible is na misu na ye right in his right. Avion izalaki na kati. And he saw how the plane was coming. Ekoti. The plane come and hit. Epafure. And they hit the first tower. And it collapsed. Hallelujah. Amen. Amuna kiango. He saw it live with his own eyes. And it was written in the Bible. But said, all that will befall us here is already in that Bible. Amen. Amen. Mama. Woman. Papa. Man. Longola susi. Do not worry no longer. There is nothing that is befalling you haphazardly. Mais il y a quelque chose dans cet aspect de prédestination. But there is one thing that will help you in this predestination aspect. Zambe alobeli Jérémie, Zambe alobeli Joseph. Ce que tu as dit dans la Bible, il y a des gens qui comprennent certains aspects de leur vie. That's the reason why when you can read the Bible, you will see God speaking unto Joseph, unto Jeremiah, revealing unto them certain aspects of their life. Alobeli Abraham. He spoke unto Abraham. Makambo ekosalema. The things that will happen later. Parce que tout est déjà prédestiné. Because all is already predestined. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ezala Esaoul, Ezala Jacob, c'est déjà prédestiné. Be it Esau, be it Jacob, all things is already Mama ya predestinated. Esaoul na Jacob asia moni film ya bana wana pa ye mokonde ayebi yango papa ayeba kite. Rebecca, the mother of Esau and Jacob, already viewed that movie. Mais il y a quelque chose na ina clôturer nango ce matin. But there is something that you want just to take on upon it right now. Oyo na bengi
la direction divine dans la prédestination. What I can name divine direction in predestination. Losambo nangai My prayer, okorate direction divine ya Nzambe you mpona will yo. not miss your divine direction. Alléluia. Amen. C'est pas quand les choses marchent très bien, c'est pas tout le temps que y a volonté ya Nzambe. It is not that because things are working well for you, Parfois, that is the will les of choses God. ne marchent pas très bien comme tu veux, mais c'est dans la volonté, dans la prédestination de Dieu. Perhaps things do not work well, but it is in the predestination of God. Alléluia. Amen. Avant Pierre akosa que awanga na Yesu. Yesu asi ayebi eza déjà prédestiné. Alobi yango kutu. Abi yo. Oko wanga na ngai 3 fois. Before Peter denied Jesus, Jesus knew it already and told it him. Yoka you're na gonna sambele deny po na me yo 3 miso ya molimo na yo efungwa masema times. cha. Amen. I pray for you. Na let yoki your amen, na yo spiritual eyes biente. open. Na Amen. yoki amen na yo biente. Amen. Thank you, Lord. La direction divine dans la prédestination. Divine direction in predestination. Une fois encore, la prédestination, c'est la prophétie ou bien la prédiction de ta destinée vers ta destination. Amen. Once again, what is a predestination? Predestination is the prophecy of your destiny towards your destination. Alléluia. Amen. Si vous avez un exemple à Jérémie, vous avez un exemple à Joseph, vous avez l'aspect de direction divine. If you can read in the life, the example of Jeremiah, of Joseph, you will see the aspect of divine direction. Alléluia. Amen. So exemple a flashé exemple ya batumi bale na pesi a flashé bango. Ezapo esunga bango babunga nzelate. And God was only highlighting the life of these people so that they cannot go astray. Okobunga nzelate. You will not go astray. Okogunga direction divine You ya Nzambe will mpona. not miss the divine direction. Na kombo na Yesu. In the name of Na Jesus. kombo na Yesu. In the name of Jesus. Makambo ya direction divine eza mutuya mingi. Friends, moral dealing of divine direction is very, very crucial. Soki olandi ba deliverance muzo mona ba demo abazoloba yebisa ye. Soki alongwe na se ya ngolu na yo esili. And if you Nani asia yoki can yango? watch carefully Nani asia what yoki? deliverance C'est-à-dire, says. il y a certains gens, pas tout le monde. Il y a des gens. Yango naza atoza chef de diba ato lobi okeibi wende muzuri na kubondela yote. Amen. Nani na bondeli mutumo. Na umuna yo nazela pe na pesi yo mbote na mutema na naisengo. Whosoever you may be, head over Parce the que Dieu pastor voit or mon cœur. whatever, you want to go, bye-bye. And when we meet in the street, I will Mais meet yé you pas happily. qu'il y a des gens. But no, there are Zambe people. asi lié destiné na bango. God Na has already commission oyo. tied their destiny onto Papa. this commission. Il y a des gens Zambe asi lié destiné na bango na commission oyo. Alléluia. Alléluia. C'est par la prédestination. Tu es lié d'être partie de cette commission. Alléluia. Na ifsi oketango na botama atange bébé. Kombo bazo benga ngai zanini. C'est quoi ça? La prédestination. Congo boy, c'est-à-dire mwana Congo. Mwana Congo. Mwana Congo. Mwana Congo. Est-ce que kokisami te? Ato lingi longi na ngai te ese kokisami. Amen. Ato lingi te denge na lata ka ese kokisami. Amen. Ato lata ko linga denge na sala ma coupe na ngai ese kokisami. Amen. E ezo kokisama. Eloko moko te botami na mwasi ekoki ko stopper yango. Est-ce que okoko kanga amen ya nzoto munene? Amen. Mutu moko kanga prédestination. Predestination. Mais na lingina c'est OK na kati ya prédestination il faut la direction divine.
écoute, Dieu m'a parlé. Je t'amène dans un pays où yebi monoko na bango te. Loba direction divine. Loba direction divine. Alobi na voisin yoso. Alobeli ngai atindi ngai batu neti angelu papa oyo amoni pona ko confirmer encore aussi. Et makambo nyonso lelo ekokisami e ezokokisami. Okoyeba na te maye momoko muna yo ekozala neti koka obengama na ministère ya surnaturel par l'enseignement de la parole de la foi et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et dedans là il y a des ministères de délivrance. Yonso ezo kokisa. Dans la prédestination, il y a l'aspect de la direction divine. Avion a yebi prédestination na yeke peut-être Belgique. A yebi déjà Belgique. A yebi que Belgique oui, destination finale yangwa. Mais pour akoma il faut le navigateur. Navigateur est un pour un avion direction. Vous avez besoin d'un navigateur divin. Amati boye, azokende Belgique. Navigateur abaniko conduire, baluka, tourner. Maintenant banoko zwa l'heure, il y a tout droit. Au monde il y a baluki, abadi. Navigateur ndezo conduit avion tina destination finale. Na sambeli pona yo. I pray for you. Na activer navigateur ya vie na yo a partir de tongale. Na komo na yes. In the name of Jesus. La direction divine. Divine direction. La direction divine. Divine direction. Yakosambe a l'opéré Jérémie. J'étais ordonné prophète pour. C'est quoi ça? Direction divine. That's why the Lord has spoken to Jeremiah. Et prédestination on est appelé sunga ye azala soki akei kokoma homme d'affaires trader homme d'affaires est-ce que kosimba no ngoluzambe atie na kati na ye avant abotama depuis libungu ya mama na ye ezapona nini ki prophète. The grace God invested in him was to be a prophet, not a trader. Okobunga nzela te. You will not miss your way. Okobunga direction te. You will not miss your Na direction. kombo na Yesu. In the name of Jesus. Soki pilote azomona navigateur lisusu te alobaka nini nous sommes perdus. Okobunga nzela te. Nalobi okobunga nzela te. We are lost. You will not. Aussi longtemps que azomona navigateur azokoma na destination. Okokoma na destination. Okokoma na destination. Okokoma na destination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nakokola tshao ba exemple belé na Bible pour nous dire que notre vie ici-bas c'est une question de prédestination. Mais dans la prédestination, il faut la direction divine. I can show you a lot of examples in the Bible that our life here on earth is a predestination, but in predestination there is divine direction. Matthieu chapitre 2, tanga ponanga à partir verset 13 Matthew chapter 2 à 18. from verse Matthieu 2, 13 à 18. 13 to 18. Quand on parle d'un prophète c'est celui qui voit. A prophet is a seer. Un prophète c'est celui qui peut voir l'avenir à partir de la présent. The prophet is the one that can see the future from the present. Un prophète a cette capacité de voir le passé et de voir l'avenir. The prophet has the ability to see both the past and the future. C'est pour cela que les prophètes sont dans l'Ancien Testament, ils sont des voyants. That's why in the Old Covenant they are the seers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur l'inspiration du Saint-Esprit, he cannot know how many actions he does under the direction and inspiration of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Praise God. Hallelujah.
Matthieu chapitre 2. 2, verset 13 à 18. Or, après qu'ils se furent retirés, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, disant, lève-toi, prends le petit Un ange enfant. apparut à Joseph, disant, lève-toi, hein? Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 14. Et lui s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il fut là, verset 15, jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, disant, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère. Verset biblique, papa. Verset 16. Verset 16. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère. Il envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était enquis exactement auprès des mages. 17. Alors fit accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète. Fit accompli ce qui a été dit par qui? Jérémie le prophète. C'est-à-dire, Ekolobama lelo te basiba lobeki ango kala. Meaning Et ça that déjà was already prédestiné said. kala. Predestinated already. C'est une prédestination avant. It is a predestination before Aha. long time C'est-à-dire, ago. makamususu yozo monate, il y a des choses batumususu basiba moni. There are things you do not see, but other people has already seen them. Nazana ngolu moko par la grâce de Dieu, na yebche comme la batumususu, mais pour moi, ezanet dina telemi awa. Na sali boye. Après na eyelinga ke nasina moni eloko. Avant et nazo yeba nini après ça eloko ni na kusa e comme la kangai. You know, Ersu sometimes de ko bali boye. Nasina moni yango avant. I have the grace to see. E moko mon misu na ngai funga na me nasina moni by image photo film ya makambo oyo. I have already seen this. Nazo yeba de ya ekosuka wa. And I know Et how ça le ngai souvent. it happens most of the time. Na lingi na yebsa yo. I want to tell you, Vie na yo. your life Eza film. is already a Déjà movie. vu. It is already seen. Tala makambo ya Yesu. Look unto Jesus. Ba déjà vu bazawani. It is already Ba seen. déjà Already seen. afin d'accomplir ce qui a été Dit. So that it Par may fulfill prophète. what the prophet et ba précédent said. prophète Jérémie. And So it- makambo ezo komela ye tango wana bango basi bazali nini? Things are befalling Jesus at that moment are already seen. Yango angelo aye kopesa bango direction bosala boye. Siko tango basali alobi afin que accomplissement ya oyo ba prophète basi ba moni balobi parce que bango ba moni balobaka. Ba moni balobaka. The angel came to give them divine direction according to what the prophet saw and said. Na telemi awa lisusu na déclarer likolo na yo. I stand once again declare over Kaka you ndenge bozotombola maboko wana. as you are lifting those hands. Batu munene nde bazotombola maboko. Great people are those lifting Ata those osana hands. elongi wana te. Even though you do not have Ba that grand ya grace, mboko oyo nde bazotombola munene wana. the big Maboko men of wana. this nation Na are kombo lifting na them. Yesu. In the name of Jesus. Happen, we will not die. Okokufa boye You te. will not die like Na this. kombo na Yesu. In the name of Jesus. Okokufa te. You will not die. Okokufa You te. will not die. Okokufa You te. will not die. La direction divine. A divine direction. Alléluia. Amen. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Berger apesaka direction. The shepherd gives leading Napatia lelo. from this day. Kaka ndenge oyokaka nano apamboli biloko te. As you are listening to that Un séjour voice, ici nazosambela te. but this day I do Okoba not na pray. koyoka mugongo wana. Amen. You will be Pona makambo nyonso okoba na koyoka in mugongo all wana. things. You will Na begin kombo to na listen. Yesu. In the name of Jesus. La direction divine. The divine direction. Yango ndeko. Friends, Ngonga ya eglise ya lelo.
The time of this nowadays eza church, ngonga ya kozanga te na bakioti it is the time we cannot parce que toza na lack ngonga moko services. très sensible. Because we have reached a very sensitive Alléluia. moment. Amen. Tout peut arriver dans la Everything présence de Dieu. can happen in the presence of tala mama God. wana soki azangi te Look that woman, if she didn't be there, akoyoka yango te he could not e hear eloko it, moko ekosalema te and nothing could happen. Nas insisté I just nalobi focused on nazoyoka it. mokongo ya molimo sato azoyebisa ngai I'm listening to the voice tu of as the une Holy malade Spirit. sexuellement You transmissible. have a sexually Mais transmissible disease, C'est but pas sida. it is not AIDS. Na répété. I say it Eza to menanga God, alobi boye. and my God has Alongoli said, yango déjà. He has removed it already. vendredi hein, lelo toza dimanche That was Il y a quelqu'un ici, eza sida te. Mais eza malade incurable. Eza malade sexuellement transmissible, mais eza sida te. Ba médecin ba yebisi ko makamna solo ba oyo. Mais ezo répondre te na complément ba prescrire. Zambe nanga abikisi na butu ya lelo. Amen. Eza malade sexuellement transmissible, mais c'est pas sida. Obikisa mine yango. Amen. Ndenge nazoloba boye ngoya zambe eza likolo na yo. Amen. Et ozomona ke eloko wana eslimwe et disparaître. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. mutu moko aganga lisiba te ozoganga bien te koko wana mboka yoki te loba lisiba loba na ntongo ya lelo nakorate ya ngai te est-ce okobetela yesu maboko makasi? Il est merveilleux ce Dieu là. Ozanesi yoka témoignage ya suka. now listen on to the last testimony. Tala yebisa voisin na toza na papa ya bien. We have a good Yebisa pe father. toza na nzamba kilo. We have a Yebisa very toza na heavenly nzamba God. kilo. We have a heavenly God. Mama na biso Psaume 37. Our mother, Psalm 47. Alobi ça sert à rien apesa kombo na ngai. Parce que nami référent qui na verset o elobi recommande ton sort à l'Éternel. He said, she referred on to the verse who said, just submit your case unto the Lord. Mets en lui ta confiance, il agira. Trust in him and he will do it. Maman lobi depuis 2002. She said, since 2002. Paix à Sengel les canaux télévision s'il vous plaît. Alobi depuis 2002 mobali na ye akufaki. Since 2002, her husband passed away. Tango akufaki na 2002 sangwe panzana kike papa akufi na sida. And the people said that her husband died of AIDS. Sida confirmé akufi na sida. And it Pe was maman bisika confirmed. zalaki azo convivre pe ba effet à sida te au nom de Jésus. And she began to feel in her system some effect like AIDS. Asali nyonso bake na bopito a liboso ya mibale ba docteur bazotala balu mama eza sida. Ye pa lobi eza sida te papa azo modire molimo sida azo modire ba maladie pe alobi na tanga malade na tanga tengai nazobela sida te. And everywhere they went for checking up, the tests are still positive, but she has been declaring, I do not have it. Bible lobi esalemela yo lolenge. The Bible says, let it be done unto you as you have believed. Mama lobi tango ba médecin bazolo ba sida nga nazobemisa Psaume 37. Tango bazobenga ngo sida nga na benga ngo sida te na lobi o eza Psaume 37. And she said, whenever the doctors, the physician has been declared the AIDS, she has been answering them Psalm 37. Et depuis 2002, maman bakuna ba diagnostiqué sida te na kombo na Yesu. Mais na culte à vendredi, est-ce que ko betela Yesu maboko makasi? But since all that time, she has been tested positive. Yango nazo informé que ezala maladie nini, ezala loko nini. Denge papa sia matia, malade wana ese bandoki mayo. Situation na yango mo keso bi pese la solution. Papa en plein culte. Alobi a précisé parole de connaissance claire et nette. A word of knowledge come clearly. Papa so tambola zoya boya so soka. And then he has been Alobi moving. zamba zolo belanga oza awa.
he said, the médecin Lord ayebisio que ça sida. is telling me, physician C'est-à-dire has que told me that maman, it's AIDS. avant parole de connaissance et bima, le jour avant, à outaki hôpital comme ça, la sous checking. Docteur a dit maman, ozoya, résultat yango eza sida. And the day before Friday, she went for a test. It was again positive. Et maman ta mauti kuna a traîné te ayemba la mort na temple. Zoka kokota sokota na temple là, parole de connaissance paix et bimi. Il y a quelqu'un ici, il a sida, mais il est malade incurable. Il est malade sexuellement transmissible, mais il a sida. Ba médecin ba yebisi ko makamna zolo baro. Mais ils ont répondre à complément à prescrire. Zambe nanga bikisio na butu ya lelo. Amen. Ils sont malades sexuellement transmissible, mais c'est pas sida. Obikisa minengo. Amen. Dengina zolo aboye ngoya zambe zali kolona yo. Amen. Et oso mona ke eloko wana eslimwe et disparaître. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. In this temple, the word of knowledge come out. Papa Lobi, médecin baebiso que ça sida, je t'informe que c'était seulement une maladie sexuellement transmissible, ce n'est pas le sida. Et ndenge na solo belobo, zambe na alokoli yango na makila nzoto na yo. And the man of God declared, Ozoka mwisangai, ozoka mwisangai. Amen, wane ozoka mwisangai. Parole ya connaissance ya précision ya boye. Et maman bisika zalaki ayoki malili ela tienzoto. Akende kosala checking, c'est-à-dire sur les champs. Ba fait wana ozaki koyoka et disparaître. Le jour suivant akende ko checker boye sida wende. Sida wende. Denge mama zaboye. Malade ezate, eloko ezate, résultat négatif, alobi akotika la boete. Yango mama na biso aye kopesa nzamba liziba betela Yesu maboko. Dose unique à Fête International Mission. C'est 31 août. Oh, Rabayata Karamande Riababo. Bisika mutu akosambela azali. Nzambe yako yanola pe azali. Spécial, maintenant ou jamais, dose unique. C'est dimanche 31 août. Yamayanta Karamande. Fire, power, worship, praise, surnaturel, signe et prodige, miracle, explosion de la parole, la délivrance, naba prière yalokito, na film 6 avenue Vista, numéro 6, quartier Matonge, na commune ya Kalamu. Ate, yambaloyo, loba Yesu akufa pe asekwate. Soit likambu wana, to Yesu. Soit maladi wana, to Yesu. Soit balie ya famille, na bandoki ya famille, to Yesu. Na se ya mokambami, ya molimo mosantu, liboso ya temple de signes et prodiges, les révérends Dayo Samuel, l'homme de sa marche. Spécial, maintenant ou jamais, dose unique. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout-puissant, notre Dieu est merveilleux. Sors au nom de Jésus. Vous inspiré. Travaillez au nom de Jésus. Na libéré au piment. Voilà, saint et sauf. Yes. Sans complication. Saint et sauf. Sans complication. Yeah! 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 Sors et sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yeah! 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 Yes. Yangwana. Bima.
Yes. In the name of Jesus. Laisse changer. Sois position. 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 Au nom de Jésus. Ibabo shalabaya tegene. Yegato baskali yaba. Yes, changer. Yes. Je donne travail. Oui. Continue. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Ebana, ipaposa para. Paya. Ekarama bosi alabaya. Matos. Ecos. Parade. Sosa paya teke. Push in the name of Jesus. Il guérit le malade, il ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles et prodiges. Dieu va faire. Oh. So c'est pas ce matin. You don't go to Actuellement. La semence Yosso. Maman. Sœur. Tantine. Mwana Nangai.